দেখুন আজির আন্দোলনের আমার প্রমুখ দাবি হচ্ছে যে সাপ্তাহিক 5 দিন কার্য সাপ্তাহিক 5 দিন কার্য কাহিঁকি আমার দাবি হচ্ছে আমার কন্টেম্পোরারি যে অর্গানাইজেসন অনেক আম দেশের সমস্ত 5 দিনিয়া হয়ে গলা 2 নম্বর কথা হচ্ছে বর্তমান ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পরিপ্রেক্ষীরে যে প্রকার প্রেসরাইজ হচ্ছে মানসিক স্তরের আমি টিকে মানে রিল্যাক্সেসন পাই বলে আমি দাবি করছু গভর্নমেন্ট পাখে এতিকি দাবি করছু যে সপ্তাহক আমি মানে 24 ঘন্টা 18 ঘন্টা আমার কাম করছেন মানসিক স্তরের বি ঘরক গলা পরে মধ্যে দুনিয়া কাম থাকুଛି ঘরে বসি মধ্যে কাম করছেন কিন্তু 2 দিন দেলে সামাজিক সহিত আমি ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে মধ্যে বহুত শান্তির সহিত কাম করিপারিবু এতিকি এ গোটিয়ে ডিমান্ড সরকারଙ୍କ কাନରେ পਹੁঁচୁ যে আমার সাপ্তাহিক 5 দিনিয়া কাম করবে আজি সর্বভারতীয় স্তরের 10 লক্ষর অধিক এমপ্লয়ি এটি সামিল অଛନ୍ତି आम बैंक रही 22,000 रु अधिक ब्रांच अच्छी सबु बैंक मिसिकी 40,000 रु अधिक ब्रांच अच्छी ग्राहक मान सुविधा बोली आजिकल आम डिजिटालाइजेशन ऑप्टिमम लेवल रे पहुंची सारूँ पृथ्वीर 3 नंबर देश हूँ डिजिटालाइजेशन रे आपण मैंने विभिन्न उदाहरण देखिथिबे जे आमर फरेन रू जो डेलीगेट्स माने देश को आसंती आमर डिजिटालाइजेशन काम देखि से अति खुशी जोटा कि आज पर्यंत यूरोपियन कंट्री रे इम्प्लीमेंट कर पारना जदि एते ऑप्टिमम लेवल को जाइकिन बैंकिंग सेक्टर रो एम्प्लॉय माने अन्य सेक्टर सुविधा पाई सारा पर ए सुविधा वंचित हेबे एटा प्रकृत रे ठीक नै सेति आम सरकार एतिकी निवेदन करूछु एतिकी अनुरोध करूछु जे आमर ए जो दाबीटी से पुणी थोड़े आलोचना पर्यालोचना करंतु एवं जेपरी जनसमागम कौन असुविधा न हो जेपरी बैंकिंग सेक्टर पुणी उन्नति हम लोक जेपरी आकर्षित हो बैंक बोलिकी से समाधान करंतु Exchange your old AC and take home a new power saving AC. Save up to ₹10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller.